Bonjour Ebenov, dans cette vidéo, on va corriger exercice 14, page 103 et exercice 17, page 104. Dans le circuit de la figure 13, dans vos livres, les deux conducteurs ohmiques sont branchés en série aux bornes d'une pile délivrant une tension de 12 volts. Si la résistance R1 égale 200 ohms et la tension entre ces bornes est 8,8. Cela veut dire la tension UAC ou bien U1. On peut noter cette tension U1 est 8,8. مثل ما شايفين أنا ما كان مطلوب مني أرجع أرسم الفيجور الشيما دو سيركوي بس رجعنا رسمناها وحطينا عليها كل الانفورماسيون. عطولي بقلكن وقت يكون عندي كوندكتور اوميك لازم اتذكر شغله. عندي الوادون بيقول U égale R fois I. هي فورمول عم بتشوفيني ريلاسيون بين التونسيون الريزيستانس والانتنسيتي. برجع بقلكن chaque fois on a deux grandeurs حيلا deux grandeurs بقلب هالفورمول انا بقدر جيب ثالث جراندر. يعني اذا معي الار واليو قدر جيب الاي، اذا معي اليو والاي قدر جيب الار، اذا معي الار والاي قدر جيب اليو. اوكي. La première question c'est de déterminer l'intensité du courant débité par la pile. سؤال، نحن الانتنسيتي يلي طالعه من البيل، الكورون الكتريك اللي طالع من البيل عم بيقطع شي بينه؟ لا. كرمال هيك l'intensité du courant électrique va rester le même le long du circuit. حتضل هي ذاتها d'après la loi d'unicité d'intensité dans un circuit l'élément تبعه محطوطين en série. اوكي. لكن برجع بعيد l'intensité du courant débité par la pile est égale à l'intensité du courant qui circule dans le premier conducteur et dans la deuxième conducteur ohmique. D'après la loi d'Ohm بتقول الفورمول I égale U sur R. لازم نسمي أي U استعملت وأي R. UAC لأنه منطلع هون يا شباب وأنا قلت لكم كل ما يكون معي دو جروندر قادر جيب الثالثة. الار 2 معي عنا شي انفورماسيون؟ لا، فأنا مضطر استعمل الانفورماسيون تبع أول كوندكتور اوميك لأقدر جيب الإي. إي إيجال U sur R1 égale 8,8 sur 200 égale 0,04 ampères. Ok. La deuxième question, c'est calculer la tension aux bornes de R2. طلب مني جيب ال UR2. Ok. On déduire la résistance R2. نحن معي pile ou deux conducteurs ohmiques R1 ou R2 montés en série. لكن عندي d'après la loi d'additivité des tensions on a U de pile égale UR1 plus UR2. مع ال U de pile 12 فولت ومع ال UR1 يلي هي UAC 8,8 12 moins 8,8 حتكون 3,2 فولت. بحطها دغري على الرسمة انه ال U égale 3,2 فولت. شو بعرف انا زيادة؟ هو طلب مني هلا اجيب ال R2، ما بعرف ال E اللي قاطعة انا بالريزيستانس 2. ال E اللي قاطعة هي ذاتها بقلب هيدا السيركوي، فال E R2 هي égal I du courant principal égal 0,04 ampère. صار معي ال E وال U. قادر جيب ال R؟ أكيد، لأنه برجع بعيد كل مرة بيكون معي 2 جراندور قادر جيب الثالثة. R2 égal U CB sur I égal 3,2 sur 0,04 égal 80 ohm. وهيك نحن بنكون خلصنا exercice 14.
exercice 17 كتير هين. exercice 17 هو application la deux formules. Soit deux conducteurs ohmiques R1 et R2 montés en série. Dans le premier cas, R1 égale 10 ohms et R2 égale 20 ohms. طلب مني يجيب la résistance équivalente. نحن لازم نكون حافظين انه la résistance équivalente des conducteurs montés en série vaut la somme de leur résistance. يعني مجموع الريزيستانس تبعهم égale R1 plus R2 10 plus 20 égale 30 ohms. Dans le deuxième cas, B, les deux conducteurs sont montés en dérivation. إذا منلاحظ هون الريزيستانس équivalente وقتا كانوا en série بتطلع أكبر من الكبيرة. وقتا كانوا en dérivation الفورمول بتقول لأنهم juste deux conducteurs مش أكتر فيني استعمل le produit des résistances sur la somme des résistances. R1 fois R2 sur R1 plus R2 égale 10 fois 20 sur 10 plus 20 égale 20 sur 3 ohm. إذا منلاحظ هي أصغر من الصغيرة. 20 divisé par 3 هي أصغر من 10. ميرسي لكم.